wamsaidia mwanao kama simple shino msaidia. Du coup les enfants ils ont besoin rangwa zalwa we zalwa tubale afetine we benza kamwe maham serré dans ses bras mwana makata zalwa basa. Menzaka simtolea ni historia mzungu wa Jean Parambatsa afanye therapie mana stambi andi pia zi therapie zio faransa ndeta apashia ndeta habini ala wandeta habini Vietnam wandeta Chine basa rozungu namna problème halo na yelawe rien à faire andi pia harmal dunia pia. Ipo makata Jean Parara kufanya treatment en December na mtsama nebe au problème hotinda na mbamba problème ngumoja tu. En fait on makatima yangu anidza Oliondrega dans ses bras makatima hamza en fait ana tu image yorangu hamza tout ce qu'il est bali. Maema katamza bali en fait comme sera dans ses bras makata zalo. Basi bakota kana 40 ans ya kotambi ha toujours manki yora. Andre pia dunia bana bazungwa solution kashinda ipara. Wa maure da kan présenter au du coup akajan paravani. Manatini manki moja tout les squad zalo mahe kamrenga. Maham rejeté manaka bleu. A changer mane akabali hapum du coup manaka changer couleur. Du coup mayahe imrisidza du coup amharaya mwana wa. Du coup mwana msota na 40 ans asfikili tous les cheveux yampara makata zalo. Yudi manamba wasipia orna ko besoin bena mjomba wanyuma katimdo na besoin ba miohaza talawa hazin kahambia tashitu ndeta salam kalre mangia zahidi chambrna lolala je te soutambi basi mwana makatala alcool comme December c'était bien à l'école je trouve qu'a fait l'école ils ont pia na zo besoin. OK, donc j'espère ba watu waelewa bi makatilomba sawa mbilo je t'aime si lazima wa jone umwambie wa jona mnyahomba one usumbenza nekaka si jibu bo usinde ujwe upare argument wame antuka mhambia Islam paix exactement. Ça veut dire on kama mama usahau 10 santé fete rona ou tsame on va pas revenir là ma chérie. Ouais j'ai journée ça va. Vas-y approche, viens. Tsengelia, viens. Allez. Serrer dans tes bras. Tu vas bas surtout. Tu achètes tu jamba au matimidi wengine hao watu ibo baki bani même soit na envie kasubuto rongoa ringe telefone na kasingalia rinyembe asona hayo rongoa zitoangia YouTube boy ngalia zitu kazina tamana na bali roho isivua bali bakuli bala kesi bala slash ole bala salola mazati zeole bala salo sinzia ka ali kamsho la bweli ko bakwa sinzia c'est ohudi lazima makatuna mbamyo asi shuka harma amuru kaisi tena qu'est-ce qui se passe? Jana ou asino de salamu le ou kama kama salamu wa problème il lazima katona ou remarquer kama problème y attaquer directement bio siziemba ata fanya mwa habwa jarwa bani siku zinu change matza mwenye hudela c'est normal au bweni matza hudela ubode utsoba samba je changer strong donc yona mwiske fetre msomedze wana wanyu mudisomedze na wanyu insha Allah taala mjomba kula mtu ana besoin ya mnyahe wana wanyu wana besoin ya bisous zanyu mwasere dans les bras mwambie tongo nzuzuri wajua sendwa disante nzuzuri morde namna wanyu wajona nemlo na envie musa musante wajona shtuzo mwambilezo mfanyilwezo mujom disante fete dunia ndwani inshallah taala. OK, donc yode parenthèse na kutsatunitie comme ça wanyu pia nyu kula mtu aelewe kwa jona mnatosho na wana hemana tijomba en psychologie. Ça veut dire mba soya mwana dama feti yo fanyi yo ankilia mtu yongia hara mwashtu zienshiwo na shtu zijiro mbele zao. Du coup makatilo bompro lihidza bale place baki sono reke tu fikirule tsako dzingile mbatso lihidza. Du coup isutlia mafikira pe ustwande mana bashtu yenshiwo na shtu yonao na shtu ambilozo desfanya wankilia mwanadamu. Donc makatilo mba ankilia ho ifanywa tuna ulihidziwa na urongodzwa na du coup wenda to fanya wajao to lihidza. Donc c'est pour ça que voilà, donc des souvenirs psychologiques. Ça veut dire wazitu zlomba zozo baki tous twana mwana damba zahi garder haba wa hisfikiri tuna uone samando sababu chini ata jes vingi eni uliokamba mwakwambia na je t'aime basa banu tsatu mnyahafe tsatu bwena afe kusubuto mwamba andedza he wamfungwa manoto na haya wanadamu watorongo hao nai du coup baki wale tumone samando tumba mkina atofa watu lawa yutri but makatona mbasa va pas bweni que ça va pas kusimbenza tena bon narswami yani tsono njeman fanya zobe tsubenza tena na nebaki no tujone samando tena tujotambiha na rlawani yo tujoyeleze makbweni mwenye tena tujorongo bon bweni kweli bwana na kubenza be
vani tsishinda tsana kuvenza babo nari usona jeje bwena tsolia rumwe bano tsikarivenze be omwe mwambia zikweli wakatutsola uba ulawa be mtu asibaki to munda mwana mnyahe kusimba khairi kusimba njema astambiha asfananza ufanye pia mbaitini usona haye ulawa bani donc yo demana mba fo na tunala gwe myo makatajada gonona mba watungia change mwambie yo para maruhe maana kwa marusa bale kama ikilia ile problem yandisa ukushini marusa tena utsoro mwamba to change meso una fundi ntsa dome wangu change wawedi lazima mshange mmeo mazar to historia ulanda renga simba ai rengele zata yafanya roho njema na wai basi umana damu makatomona ba change lazima kama mremarke kambali siku zintu uno moja unakondema bizu sire mwatsana bizu salimini na konfikiri kwa kwangu bao asijaja ufanye bisous en fait un jour où se me remettre harma zrai parce que baba ouais toujours on a besoin tumse am mettre harma zrai wa himlisha dirai taifanya 2 mois 3 mois kusini mregiza tena toujours tambia tunaorongo watu leo ndo convince konfanya bisous itobaki kama tunamnaita tu ayo baba na bisous mazawa tenda non ok donc yode point na kutsania ni zamba harma shtuzo pia kula problem ilio harma dago harma shitu tunajomba wawi de do mana bweni da goni do uchiyo watu harma zirai da goni ha holio betsi mwenya ro mwenzota moja za patu piwa sholale balanga letela lale arrangement sana la de wawe de mana bumwe bakoma katona nzozia nyumba yako vuja savirima mshoha kana hasira nziro moni mbabweni waka sofina nia swanda jule swanda mule mmewa yodi nia kamoni de mana ona mba nyumba yako moha isingia maji savirima kushinda wajeri wa mjeri mshewa makata jeli wana mnayo aja lawa mwenzi asmarshe yudi mana ndongomba nyoto washe kweli bwalomba wadu bwalo akundu bwalomba orisa bwalo tinbe tumama kazikarisi tumama ikarisi mbele za mtu mmewahi mama kata huona watu wengine suona bosiri au zora bosiri sabe roho desla go harma amour c'est pour ça en fait watu waniromba balenzo fanje tatsi benze mtu mwamba roho yo tamtume sallam Mungu arwa ya Allah urungomba mtu azomba adhulumu munyahi haruma mahaba haruma shitu mba unatwashe wedu sibenza uno au kusibenza uno ya Allah haruma shitu morde yotishinda wa mi roho yangu tsideitsa huwao amina do morde yu mana roho yaho de ishwaziseo uono mtu roho yaho itombe na wae ari kudefudru Coucher na décrocher parce que tu l'aimes, c'est vraiment ta raison de vivre quand tu l'entends wa mon kia wa mon la guana wa yo 10 centaines toujours etc. Est-ce que vous doit benza du coup maka tuto mtu morde wo yo itoka zero soif wa thérapie nyingi ziliomba za ufanya be c'est très compliqué zero soif mtotoa shitenda tangia rohoni ha maka tilomba kwa mtu anatangia rohoni ha yo zero soif mana feti usimbenza ubenza ile c'est pas mori mtu au fanya shitu ya utambisha mbako yako fanya therapie udele shtuzo ujwe wenshifete mafikio bile de rohoni la bala shtrenda tangia mon roho bon katafanya shtumbo vwa feti yo hosa roho ile mana ba makatilomba kabusi sana tongo nzuri zile za kufanyisha feti yo hosa roho ile tamahaba ile yaka mahabali yake yojo zimiha makatilomba mtula suone samondo de mana nkonseyo watu alomba sawa wadele mtu alomba swafanya mbovu mpaka sawa mbenza tena en fait mtwe rabza droite à gauche mpaka wasijirani ajo islazimu mtafanyiti yo harma méthode tromba yo de ilomba yo marché kama 100% islazima kati wona mtule na mnandro bali ijoka jo dire problème karatso jo karsi jola wana au ne usimbenza ujo tambia islazima uzungu harmazi penseza ungali shtumba yo akaufanyia yo au studio yo wamwifikiri yo hutukia na wai mboye hutukia sabira islazima yo de stu irenge wi garde yo sorongwa de mtu sorongwa to abenza nao walomba no yo sorongwa de mtu alomba asvenza mtu astambiha usaha tule kutsatsa na karona wamfikiri
isutambisha si lazima uzungue shitu amba afeti shtuile akufanyia afeti yo hodzaro wa moifikiri afeti usikiri tu shtuile na mlele oli okamba mahabadi ya jao afeti sabdire mba yo johosa shtuile beyo tsa skunyengi donc du coup watu waniro mbale wasa wa tinini shtuile ta shuka mona rohoni yo ya nzio donc yo demanda ko yo harma toi tu joie yo méthode tu joie base méthode soit fi za dzinyamba bale sta soit fi ta wasilita ushunde ujumbe ungie mwanwa na roho ya honro hose pia shtumordezo yo hazinziro soit fi mtu mbenza rohoni maana usimbenza c'est le cœur qui a choisi watu wana babo umlihidza na mwananya heulidza pia watu waje wamjomba alawe na bale plus usimrongo haunai plus mahaba ya sangedzi hana wai maana yodi watu mba umrongo hauna ya mwenza shonga wo no mrongo shumbo plus usimrongo ashio plus afeti isu regia fete rohona plus usumlihidza mpule utsawa la rohonao plus asi zi ancre fete rohona yo erreur tsena mba watu ifanya mba wala sona mba na mumlihidza mkinitso mtukisa au contraire plus usumwambia trombo mbovu plus usumrongo hauna plus toujours dinaleli usilagwa toujours usilagwa wala zimu muhire dinala twangina bon toujours muhire dinala kokwa honeka kwa kombenza lakini bema kwa watu Mungu na wala na waetibo walole menguni Mungu awabe khairi wodwari zatara parabani inshallah taala wafa Mungu awabe wema hoalio be yo méthode yo kama feti mtwalumba tsadele mtu au haraka atujua rumiezo même si watu tunabaye unaambia fanye ile basina hii fanye ile sangeze c'est normal be utsau utiania mboto daile shitu obligé de doubler haraka ronia na stone hao donc il m'a dit lazima mtu subiri siku upara uzungue méthode vole mtuka bonus kuile kama tujua bone meso badame so waromba tubona kama siku ile sono zi nafsi zao okay donc ramo zongi harma hii idua ya trakojo yeleza leo duani mbani ozo tsiro mabari mtu asome kula sakula sampande kitu swala ntalera na lera wale shole sivuana zile no yo dua nimbani ozo babu zoza usoma de temps en temps makatilo bos 10 centimes ça va pas betuma ben mordo watu pia mba ni lazima usome kula saa ni usome kasi jua nafasi za imlo nazo wale kama si jongo nafasi ndo nayo ujona mbetu mbabani ntsaoni hire kula soko ketso kire mana waskumba mi tina passer temps pia mbatatungele ta telefone ta kramoja mana tina nafasi donc du coup c'est lazima mi nzifikiri mba shini joa ba watu wani est-ce que watu shinda waifanya non tijomba katso shinda wengine wakashinda du coup olio kambe swatu lia tambu ijofanya chini ijoage dia tambu rohoni neli tishutsitsa makata kiamba dua ni rambilo mbani mtu aimalize swala da usome ni madzatsina dua nyengi tishwa shtuntu efanya wajo kiti swala na asomo dua ta fanya na lera mbili ni hatu wala smaliza fundi fulana mbadua fundi fulani tsola na shio tsini ni so wambilo mba dua yodi tungu muhimu harwa maisha ya mwanadamu be wa dua mbazo si lazimu ujue period tsosfanya ujue wano tsoe rongo ujue ni namna dweni endrao mana tintanjo somo dweni makatoro to para za réponse zao basi utojua dua zao omni maliza swalani tusoma zikulu zile nifanye subhanallah zile nsome za lazimu basi kuntola wala tsomia dua basi kuntsomia na hatini swala izia makatoa assalamu alaykum warahmatullahi wafanya subhanallah zile wafanya zofanya na hikao na taya dunga utojo fanya wa dua za zilo special za swala au 10 000 mwenyewe d'accord beto jona impose mtu afanya yini au kata ne kama tumeka fanya tumeka irongo yaka afanye kalite kata lazima wasirngajede swali kama raaitumuni usalli na mswali mtume sallallahu alayhi wasallam mswali namna mwanona na swali du coup si lazima mtu angalie hali mtume sallallahu afanya mtu ajue azi towe harmatan mtu ajaji rajouter problème nyingi tu donc dua hiyo ok donc dua hiyo ija kaltejeje deja idua dua ija namna buka kondo zero par exemple bataille les coalisés en français ou bataille de al-ahzab surat al-ahzab ça veut dire mba watu wangulizana pia mbakozo maliza mtume sallallahu alayhi wasallam na uislamu ka c'était fini la fin
ufadi akadunga tu babo watu wariao justement baba ni mjofa watu wanatsanu ule mandiwa ndungu wengi sijua tatongo tuifanya utanikefete duku iyo izo yeleza inamna utsozito harma tambu ya welolio na ibali. Donc avant ya wasonda mbali c'est justement ya magatinaka natoa idwa ile narwa balamba dwaini mtalumba na andiwa sutsashia maondo wa mweso madwaini afeti andiwa ho ana shwata swa usimpara tongo amba tongo yo boya himpara ba afeti kashindi tsena ufanyia rien harma maisha ya wala kashindi fanya na wangina, d'accord. Swa usimpara tongo ya khairi amba hilawa bala tukana raha ronia heta kato tsatsina ufikiri na mbovu itsuko yotsi. Swa usimpara tongo amba swa sifa direct swa wa problem zimpara wata wa mwenyewe twatso zifikiri amba waika tsatsina kaldunia ndo. Bon, c'est à ton ennemi au travail. Voilà. Donc idwayo madzawa watu madzawa yeledza na yeledza watu wani madzawa nira hangu bali avant swenda mbali bohanda na biatini anabemba makati nasoma dwaile wojo shwa hijiri siwono tsinzini mba silimbala mlongozo hangu ndani apre bo watu wajabwa mlongo ni maruha watu baba waili au watu waili wajabwa mlongo ndani wangu wan maruha makatwa kongia mtuelewa inzozia huo ramo ile histoire inshallah taala ya bataya ya al-ahzab mtuelewa yi wani matni majino makatokozo ngia madzawa dziamba wamuone setu maondo himuone sa maondo no mfanya tungo nziro kula suku madzawa dzea dikuwa jampara en fait wa jampara shitumba kawako dzilindilia ustehe tatu wa jamba diwao en fait watu kako dzilindilia shituzuka zako dzilindilia jezi zipara ma surprise de manamba nzozia ya mfeti yudi aturisha safimba mtuelewa inshallah taala namna renda ombeli. Donc kayazia babu watu wale wajapara surprise mlongozo wahe wamaruha mlongozo okay ija wangina ajapara mtu wangina hahi ambabe shikri mtu wangina ula simria be ule kazampasa zile tizahe asimona mmiwa halawa tsinzin vale ajarenge shwile aibingi aitia wendani duko shwile harma doile bala feti 10 cm kaisina doile kaisim tushe mana ulatiania de mtu hamtambi shao be jini mojalle ile hirizi mwe halona ida goni aikali ya radiaja. Donc du coup doile de mana ona mbatsinzini mwe hajarenge jini mojalle altiandani mailiali ya shanga na wae idimana watu sowanyewa be problema ya hamme wao dukwa stand ya toujours so mbakaso bona au problema ya hama yao yako kwa o hazena o etc. D'accord. Donc mungala tunzo zia hiyo namna yanda onaja surprendre ha ukayazia ba usikia raro usikia na winson pitara ja simbeshi dia message ou madzaika mkini 4h 3h il est 6h du matin asinihira to hifa intsana hijiriwo damba bani jolo ko problema hijirwani bwambwa ije limbala tu ya izia tu harma mlongo wa nyumba faransa hun mprojo amba mbazle kaziketsiketsi tu bezozo kana bwana specializo nda zinaonyewa mboyo ije limbiketsi tu mlongo jo hao kaisila wabali wahiri majirani jirano aje sukuma mbaila mboile kesla harma mlongo le bali mwatsandi hazini kasijwa lawa amotsala mbwa bolisi warisidza waketsi bali waitusu na wisukuma na wivutia stumbo ile zia bloke bali kesilawo na bale tini en fait histoire ya robole en fait ya marusa tsena mana histoire le rakweleza histoire ya nguo ya fanya masai dikuma katapara arenge robole en fait police harma pubeni basenda latiwe ambame pubeni bandalati robole basi mwa bloke babo tapaka mbwa yui baki bawe bloke pubeni leskana nguo ile kada zimwanda ilati mana nguo ile mtia imenye shitswa dikwa zambe mangweni mtunanbayo ini ya grave tisa ngweni wala tatsana ibamba aitia pubeni bende latiwe basi mwa baki kamwe tumwenze babo na mbwa yui bloke mlongo babo
yo deja na danhira ndo kwamba bali yumkini dimakati no jana au leo mkini donc jirana ja sukuma kabuta mprojomba ile mbo yambana oyambani ajaro kwamba okay bon le raonda hazini para wami antuka lazima nde hazini kwa kila rivu lazima nende duko ajabala musukuma ka iskiria la wa duko ala wa bingil gari de makata na pasial gari mbo luli mbala pare nule simlinda watoto kwamba yombo mustarabu mashaallah mbo ivenza watu na bale duko mbo luli simlinda pare na mustahamili pare na rielo era buzizi tongo comme ça mkena imani ya uto ya urongo wa dua yo mazati har ma story mazatu pia sijwa basi islam pe OK donc auti publié déjà il doit de bana ko joyi ili zatu para toi ile wefete wa jena mna tswe rumia wa jao mana watu na shaka watu na dutu walomba kasi ya mini fete watu de mana ko joyi ili zamba kwa mazao watu rumia kama zuzi na itia mazao hijir kama na action kama ni zero soit faire moi malagu ya watu wasalia de mana OK donc basi arugomba mwili ndo simlira kampare na makata na pasha gara la ona mboy mdungu kama ikilia na mbeli de mbigo na pareni basi asumira sensa basi protofanya tini mboyo ile isimkilia na mbeli botsa biro na mbwele mdungu OK jozi harma yorte kifutiti irsre garab zmarshari rititi bon mutu mayahe na majini ya rumia na ya bashahula ya hila na ya nusamarashi na weti sahani na udzawa na wahe ya majini wale akana tambu udzata suku kashinda maya afanya pia zofanya majini pia ya hiri wa ile kasidza afanya pia zi treatment za dunia bani bonde fanya hata insémination rien à faire kwa jani hiramba bani na tuvenza tizama na stambi ha wamititsa shtu za majini tsaha maishangu ya refete hivyo titsa sana shtu ya pasa na jini tsahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala donc na tuvenza fanya rukia je fa rukia handra ya bili nazi conseil fanya kada etc ata ajamira makatamira majino ja mwamba maheti nzina mba mwana ulangia balo lwasara mtia bali je karaka banu likakodza wataka mwe sacrifice mwana hizwala woda jini da lazima to ilzina awambe mana muhire boto chambo mwana huo atoka na baraka atoka na bahati mashaallah umnafiki kama donc ajaza arungamba no sikahale na hale bani Allah subhanahu wa ta'ala to har matambu ujona betsa na babale jini na mbamana donc impossible du coup suku mwana jadzalwa watwahirana wale mwana dzalwa alhamdulillah babo tongoza fete mwana fete ana wana tambu be c'est normal mwana zaza suku arongomba wanhiri anabiamba natobenza rijero naneta wana mwana wajao milidua basi be wami swani hangu sana mwemba fetine ko sija hunu surongwemba sija ujon pare au sija de hakusudi ujo tsahofanya rukia ingina tena be kodzaho ambabale usaujo wone watutia nia namna hiyo du coup be erongwa namna ile wami tsairenga konti warwa sija tsomba okay du coup me fanya haz armée mais hamwamba mne la hazini uku de sola comme ça maintenant on prend voyage uku mtu sallallahu marwa mo voyage uku pare lo changer taille bon après on va le changer taille je kilomètre 10 km non alors moi quand tu voyage ou quoi fait il paraît ne quelqu'un dona lo chemanetio yo bungu haz mesure zayo wakati lo mo voyage uku du coup moi basi sola uku ne la hazini wajala uku wareme gari wande rangu mbali Brest zo ça veut dire zo mkin 4 heures ou 5 heures de route wande tawai paranziani na mwanazaza na uku wijiri kama historia unu kama ya rako ile zabasa na imba parwa torongemba wasonemba yu histoire moja tu be histoire zero mbili kalte mbili donc makatanda ta paranziani ukushidza
d'un coup comme ça mwenye gada aono mbwa au shinyama njeu beska mbili aono de moja éviter be moja kasile éviter reme gari du coup gari menya sur place na huku na shidza aja hirima dépanneur arunga martoka bo dans une heure da gollo karibu babo soit reni soit be rambadi soit du coup na mlindi wabaki gari babo ta dépanneur aja warenge prevelo taxi mana plan assurance e ka para problème bo hanu gari menyi ha assurance ko bele se gari direct taxi je wingi haho na gari wingo harmwa i garage ilo karibu na wao après ça autre toujours démerdos on gari là donc waje ziparar ma problème mori waje keti babo waslagu wa telefoni vani bo hijiri shtuini makate hijiri kareli wana mna shtuini hijiri shinyama zinskambili bo mojarika be mojari maizi mojakarsi maizi moja njeu moja ikakulor langina du coup baki ba tamkir ka baki à peu près 2-3 heures na wasili pare du coup balo se dit ça to fanje est-ce que taxi to shiner ngeta pari rendra wa wisirengeza dagon du coup ajarigezwa dagon watu wasilo dagon maharo ngamba bomparani mbwanjeu na shinyama nzudu zimenyani ligari wala taka wala gua mayahe amdza mwana wahe mtumshi akota mwenye sidzi mwana usahali udara uo majini wangu basi utsona shitwendo upara arungwa tuwa silo dagoni arungwa mitsimrongo le wode mayangu gala kabasi mtu tuzomrongo le maya tongo nziro morizo be wode mayangu na misi jwa tongo yanzi jwa na nia zahi mayangu ntwa silo kama na maba bomparani mbwanje una mbwa nzidu mbwanje mwiwono imoja kama iwona imumenya nilgari amgalia mmewa he mwenye madzaja asira manika kiketu shtua jindeje mjadzasira aja kitsena mbabale mayahi wa mwana wa he swafida ja umenya gari hautini atsamwa isidzimane mba Qur'ani yaho yo nazangu tsona yutso ilobolerana mnya du coup en bloc asije aja tsena du coup aja regela gonna problem za hezo gari limenyeha na mama jivi wadzemba hono wamna mwambia mbashipu zangu zini uzire ngemihono mili woketse bana hizili hidzano wasteza sheri chiza kondo hula pare noho jetside wami tsoka banufu jetside tsoka tsifu bana madzana fa menyal gari maisha miongo mwenda zina senda jeje stupia zimenye ula wetu wawe mama wanidza uzonfanye urume zitu jezinyenye sedzi amba wa majinye borara na wa mwana wako franchement partir alo bankulo di mayangu wa mihuvenza mbo di mayangu be waikana shtua pasana na jini au titsana kia tsena rien jusqu'à présent na kondo na maya mana jini katsa shtu za majini zili donc ramo regarde moi histoire ya unu makati lo ambarenge roboya ila sendo ila tsaba muhijiria shtu histoire yo gari mboy dunka mna gari wasenda mesi mtsa o jomba mboy len dungu toujours gari na wabeba hana msomea ayatul kursi msomee mwambe mmeo asomea ayatul kursi asomee na Qur'an ijwa vudzilie babo insha Allah taala nikash tu apeo basi to disparaisse même si tu apeo beto disparaisse même si tu amboya kweli au mboya jina au mbwa tijitini aisoma tu babo même si mwanadamu isi kafira au islamu as disparaisse du coup alhamdulillah ashinda ndia azini yodi bana kutsaneleza amba en fait doit pas kamba wone kamba bale mtu la fursu ile ma watu andisomba basi yato falini andi wangu simba dile sikungapi OK donc harama yo des autres questions en fait amba mtu ajona mshinde msume doa na mtu asizilishe makatlomba una andi homba we andi soit famba hunilia ufa islazimwa wajona acharné wajao attaquer comme il faut. OK donc je te montre des pièces ça kula mtu asome ajue ayelewe shtu zihijiri harma maisha ya kula problème zo parao. OK donc babo senda swali rabzi après inshallah temps la gérer j'ai continuer les racines haraka. OK